ambi video telia mali kuma ka gele bi mali kuma man nogon jelu kote ko ni kuma na nima do fima gachila bi do jema gachila ni ki bi kuma ere ka fo ko ni adigira mogo mina ko tigi ka ya fima hali ki ka kuma tu kono parce que ni kuma na bi do soki o jago ya di otumana mina video fitini ke ka di awma ka yira awla fana ka nga hakilla di parce que ne jamana de nye malien mfa malien ba malien nti togolais nte sénégalais o kofe minu fana be ka boko ka marché ke juma togolais ou te ivoirien ou te sénégalais ou te ame ka marché présent mi fana ou be ka marché présent mi fana contrôle ko moko ka boka marché ko ka wuli ka boy ambe malien présent fana malien aw ye malien ne malien video fleba ou ye malien otuma am malien dama ni furoba mishi bora ka do furoba furo kono kuma bana dugutigi ka mishi dugutigi ka furo duka ba kuma bana otuma yera dama de do amba dlaka afonyo ko hakilla ko do on de voter à présent Ibrahim Bokar Ketay ne ma fo mba fe minu mi ka boka marché ma fo gonto lu fana fe debe ala kaneda na ma delika don baka do dogoya wanti don ba dogoya fu ngasa nti mo ko fane nti mo ko bane ne bora dumin kono dambe minani ne rebe chukumina ati ne permite ko ngam mo don neni oti ne permite otumana sisa ni mo ko min bora juma ni dien ko yi soro yasa ala note président note député note police note yera de yasa auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim anga foli be malien be dien fantan nani bela assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shwala baye de Razul Fakar anye video do circuler toy anga jamana kono jamana ngula jamana mina be jeoyi ni jamana wore tambulu noye en façon Mali nantara yoro ni Mali te ami wele de ko étranger al Côte d'Ivoire nantara ni étranger ulumunu nami frontière la Sénégal Guinée étranger donc anti étranger dugumna wode Mali nanya ye fitnem na do akono amse ga minge ka fitne kumba ame wuli ko ke ayam balmage do ka puma me amba buya ko sebe sabu mogo be dine barala anga nga buya nyeshima me puma do la abe fili a puma chugola abe fili a koke chugola abe fili ame wakati mina sa beba do Mali be geleya kono Mali yere doronte jien be geleya kono jien yere sranendu jien be na ge chugodi bana jugu mi mega munu jien kono no coronavirus o kembe ka jien be kamana gwa américain te américain français te français riche te riche jien yere puissance ou Angleterre be kamana gwa nen mo mi manto période la guerre be Mali kono guerre be nord la guerre be centre la geleyaw be mo mi manto kono kibina Bamako fene la wuli ka Bamako chauffer kuma be daele nga tugu président nga démissionné awe jamakulu dori akona nyinoko awti Mali be représenter akona nyinoko mais kuma be de ba fo abi bo abi bagabaga luke abi tapaju ke pour que kaseka mogo ke aw sakoy kaseka ga recherche gla mogo koka on se gansiki ko laje awre ne bebe min do dine la kira ko ni mami ko e mi na mai kongo doye abal ni bule ni maseida ko ni mase idusukun o de limani alla fule awre be min na ni aw ba do jamana be problème munu na ba be kalama ebe na ko président a démissionné ni ngali mene fe ka kila sisa ni président démissionné rawo président reka sonza ko nye fangabla nyabla ikoma ko ngabla nyabla ni président au fond oh John nebna ga Mali président ko fond eta sorasu rebna kaiwa sorasi jumo mna kai breverwa beruruji rebna kaiwa John nebna kai armée de l'air armée de terre wa osofero rebna kaiwa John nebna ga président assemblée président ne bena wa John nebna ga président yelma politique to ne bena wa IRD ne bena wa walma RPM mogodo de bena tuwa walma adema de bena wa onyi ngali kanga kelaw yalma na aw ko président atani président tara awre de mogobe fanga lawa almamu de bena wa karamogodo de bena wa église nyamogo de bena wa aw fa foloke c'est-à-dire nununte doreye ka mogo ke nalumay ante nalumay
ni dinge dayɛlɛlen don dɔ nana dinge datugu dinge datugura ni fɛn min ye e nani jɔ ke e k'o wuli ka bɔ dinge da la ko parce que k'o man ɲi maintenant ni a wulila i bɛna datugulan min wuli dɛ datugulan min b'e bolo i bɛna o datugulan de jira an na fɔlɔ an k'o ye k'a dɔn k'a fɔ vraiment min kun kɛmɛ k'a datugu o man ɲi o tuma na n'i nana n'i ka datugulan n'a y'a dɔn o ka ɲi an bɛ sɔrɔ ka kɔrɔlen in wuli an bɛ jɛn n'a ye an b'i féliciter o bɛ wuli i ka kura bɛ da an b'i féliciter mais e mana ni datugulan kura ye e ko ko ka datugulan kɔrɔ wuli ka bɔ i ka dingɛ lankolon to an t'o kɛ dɛ billahi an t'o kɛ nka u bɛ se que e dusu labɔ dɔrɔn parce que problème dɔ b'i da la e école maître i diminen don parce que i ka sara ma kɛ an yɛrɛ bɛ ka ko bɛɛ kɛ ji jukɔrɔ pour que école maître ka sara bɛ se ka d'u ma wallahi nka u b'u profiter mɔgɔw ka gɛlɛya de fɛ ya école maître dusu kasilen don wa couvre-feu kun bɛ yen mɔgɔw dusu kasira ko dɔw kɛra sisan nɔ an ka région na mɔgɔw sɔn jalen don jamana kɔni kɔnɔ o tɛ ba la donc o profiteli ka na ni kojugu wɛrɛ ye mun ye ninnu dusu kasilen min don ka se ka u profiter olu ka dusu kasi fɛ k'o jama labɔ a faamunen don sinon an bɛ kow ɲɛdɔn ne bɛ min fɔ n balimakɛ a ka nin ko ninnu dabila ten sa u k'u jɔ an ka jamana ka taa ɲɛ sa u k'u jɔ an ka jamana ka ninakili sa n'o tɛ an bɛɛ bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ o n'i taara fanga kɔnturu kɔni na mɔgɔ o mɔgɔ mana t'o la kabala ye diɲɛ da don min na n'i b'o ko sugu kɛ mɔgɔ dɔw bɛ cɛ i nɔfɛ o ye ko in yɛrɛ taabolo de ye jamana bɛɛ kan mais an ka président a sabalilen don halisa an b'a ɲini a fɛ a ka sabali parce que ko min bɛ sen na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ni kuma jugu fɔra walima n'a fɔra i ka démission i dusu bɛ bɔ n'i dusu bɔra n'i ye polisiw labɔ ka gendarmew labɔ n'u ye mɔgɔw bugɔ walima ka mɔgɔw jogin walima ni mɔgɔ dɔ taara sa la ala ka n'a cɛ janya donc u bɛ sɔrɔ ka wuli k'a fɔ a ye mɔgɔw faga a ye mɔgɔw gazer o de y'u ka laɲini ye o laɲini in kana sɔn nka fantanw min bolo dalen don ninnu fɛ n bɛna fɔ o ɲɛna parce que caman t'a kalama ninnu kariyalen don ɲɛngo fɛn ɲinitogo ɲɛngo fanga ɲinitɔ u kariyalen don ka taa maa dɔ faga jama in na walima ka taa marifa ci dɔ la jama la ko président Ibrahim Boubacar Keita de y'a kɛ fantanw an ka sɔn fɛn kelen ma ninnu b'a la kunu u mago ma jɔ an si la yan nka bi bolo ye gɔnɔ minɛ o kuma fiɲɛ bɛ ni kana tigɛ ninnu na kuma daminɛra an bɛ ka bɔ mɔgɔ min contre la fo an k'a dɔn ko anw de votera anw de ko k'an b'a fɛ cɛ sigilen tɛ tɛmɛ wagati damadɔni kan a wuli yɛrɛ fana tɛ tɛmɛ wagati damadɔni kan foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko min tɛ ban o tɛ yen n'an sigira ka patienter ni cɛ ka waati dafara alhamdulilayi a bɛ taa ni dingɛ dayɛlɛlen don dɔ nana dingɛ datugu dingɛ datugura ni fɛn min ye e nani jɔ ke e k'o wuli ka bɔ dingɛ da la ko parce que k'o man ɲi maintenant ni a wulila i bɛna datugulan min wuli dɛ datugulan min b'e bolo i bɛna o datugulan de jira an na fɔlɔ an k'o ye k'a dɔn k'a fɔ vraiment min kun kɛmɛ k'a datugu o man ɲi o tuma na n'i nana n'i ka datugulan n'a y'a dɔn o ka ɲi an bɛ sɔrɔ ka kɔrɔlen in wuli an bɛ jɛn n'a ye an b'i féliciter o bɛ wuli i ka kura bɛ da an b'i féliciter mais e mana ni datugulan kura ye e ko ko ka datugulan kɔrɔ wuli ka bɔ i ka dingɛ lankolon to an t'o kɛ dɛ billahi an t'o kɛ cɛ o cɛ b'a la bi ko IBK ka wuli k'a fɔ k'u ti IBK wulili conséquence tɔɔrɔ min b'a kɔfɛ dekun min b'a kɔfɛ min bɛna Mali sɔrɔ min bɛ ka Mali ɲini k'a fɔ k'u t'a kalama u b'a kalama jamana cilaw dɔrɔn de don sinon a bɛɛ b'a kalama dɔnkilidala ni IBK wulila sisan rebelle minnu bɛna don Mali kɔnɔ ko min bɛna don Mali kɔnɔ o ye ka dɔnkilida ko bannen parce que jadisi minnu bɛ ka na Mali la olu ti dɔnkilida fɛ olu ti moriya fɛ olu ti layila fɛ suna karamɔgɔ ayiwa a bɛ se ka kɛ o ye ka sunaya bannen dɛ sufikɛ o y'an ka sufiya bannen o y'an kunsigi tigɛlen ka bɔ an kɔ minnu bɛ tijaniya la ni ninnu donna o ye tijaniya bannen o ti wurudi bilen mɔgɔ min bɛ jeliw aw minnu bɛ dɔnkilida la o ye jeliya bannen ye zikiridalaw aw bɛ da ka kan tigɛ de a bɛɛ ni ala cɛ an sigin de ko video kɛ a donna ta a bɔra tan o ye video ko bannen ye o ye diɲɛ fɛn bɛɛ bannen ni IBK wulila sisan kan mɛn sisan de ma dɛ ko min b'a kɔfɛ
ala de b'a dɔn wa ala dɔrɔn tɛ dɛ hala an yɛrɛ b'a dɔn minnu bɛ ka marché kɛ o b'a dɔn nka jɛjugu laban o ye ɲɔgɔn kɔbila ye diɲɛ bɛɛ b'o dɔn o tuma na ne bɛ fɛ a ka sabali ala a n'a ka kira a n'an filɛ kalo min na a k'a k'o kama a ka sabali cɛ b'a ka mandat tɔ kɛ k'a fɔ cɛ ko ka di ne ye ou bien cɛ ko man di ne t'o fɔ diɲɛ mɔgɔ si ye ne tɛ mɔgɔ lafasa ne bɛ ka kuma an ka jamana de la a y'a kɛ ala kama a y'a kɛ ala kama a ka sabali an bɛɛ ye maliyɛn de ye maliyɛn tɛ ka marché burukina bɛɛ contre la an tɛ ka marché sénégalais contre la an maliyɛn dama de don ni ko dɔ man ɲi ala ye mɔgɔ o mɔgɔ da diɲɛ kɔnɔ ale ye sɔn fɛn dɔ la dɔ ta ye kuma ye ka jamana dɛmɛ dɔ ta ye farikolo la baara ye ka jamana dɛmɛ dɔ ta ye nafolo ye ka jamana dɛmɛ dɔ yɛrɛ ta ye ladili ye ka jamana dɛmɛ o tuma ni min ta ye min ye bɛɛ ka wuli bɛɛ k'i ta kɛ dɔ yɛrɛ ta ye dɔnni baara ye ka jamana dɛmɛ an fana an yɛrɛ ye karamɔgɔ minnu ye an y'an taw kɛ an ye ala wele dɛ ala yɛrɛ b'a dɔn ala yɛrɛ sigilen b'a dɔn ko ne y'ale wele a bɛɛ ni ala cɛ ala b'a dɔn ala b'a dɔn ko ne ko ne yɛrɛ y'ale wele ala b'a dɔn ko diɲɛ laban seko ko ne y'a wele bilahi ala b'a dɔn ni ala wele mun kama président wulili tɛ président sigili tɛ ala ka n bɛ jamana min kɔnɔ ani ni fa ni ba b'a kɔnɔ ala k'a suma ni ala wele o de kama n'i y'a ye ko an bɛ katikatiw kɔnɔ an bɛ ka boli an bɛ bazɛn baw la an bɛ ka duw jɔ denw b'an bolo musow b'an bolo walahi o y'a tigɛ ko ɲuman ye kɔrɔfɛnmaa ninnu mɔgɔ jugu ka laɲini ye minnu ka don n'olu donna i bɛ bazɛn bila o i bɛ bazɛn bila n'ala ma farati i bɛ taa fatɔ dɔ ka finikolon fara ka bɔ a la k'o du i kan na bilahi i yɛrɛ ɲini baatɔ o tuma na a tɛ ka kuma dɔn ko maliyɛn bɛ kɛlɛ fɔ maliyɛn tɛ kɛlɛ dɔn a tɛ lafiyara bi o a tɛ tɔɔrɔ min dar'o ka wula ne ɲɛ tɛ mɔgɔ dɔ la min hali ni ye mɛlɛkɛ sigi mali kunna bi an bɛ marché ko ala k'a mɛlɛkɛ ta ka bɔ an kunna o tuma anw yɛrɛ ye jɔn ye anw ye jɔn ye hakɛtɔ b'a ka sɔli ala muhamadi a ye video ninnu a y'u partager n tɛ siran n tɛ jɔrɔ n ja tɛ tigɛ ne bɛ mali kɔnɔ yan an ka numéro ye 00 223 90 88 88 11 90 88 88 11 n terikɛ ni video in ma bɛn i ma ni diɲɛ ko ka di i b'a kɛ n'i bɛ se ka sɔn pɛrɛ n'a sɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn b'i bolo a ci hakɛtɔ b'a ka sɔli ala muhamadi ko bɛ yen dɛ ko bɛ yen cɛfarin si tiɲɛ fo saya ɔ an ka video kɛ man ca nka n'an bɔra dɔrɔn an bɛ kisɛ de lɛkɛsɛ de fɔ maliyɛn jumadon ko mɔgɔw ka bɔ maa jɔnw ko fantanw de welelen don k'u ka bɔ ka fitinɛ boloda ko président Ibrahim Boubacar Keita bɛ taa cogoya min na i b'a fɔ ko o fantan kelenw de ma taa par les urnes ka président in ta Kawji Mamu Diko président ma yɛrɛ sigi kuluba koyi nin fantan kelenw de y'a ta n bɛ to k'an yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ a taw kɔnɔ kaw ka wolosɛbɛn o de ye titre foncier ye anw ta ye lettre d'attribution ye nka fantanw min bolo dalen don ninnu fɛ n bɛna fɔ o ɲɛna parce que caman t'a kalama ninnu karialen don ɲɛngo fɛ ɲinitogo ɲɛngo fanga ɲinitɔ u karialen don ka taa maa dɔ faga jama in na walima ka taa marifa ci dɔ la jama la ko président Ibrahim Boubacar Keita de y'a kɛ fantanw an ka sɔn fɛn kelen ma ninnu b'a la kunu u mago ma jɔ an si la yan nka bi bolo ye gɔnɔ minɛ o kuma fiɲɛ bɛ ni kana tigɛ ninnu na kuma daminɛra ka welewelema kelen dɔrɔn ka aw ye n'u ko k'an fantanw kan ka bɔ anw fɛnɛ y'a ɲini u fɛ jumadon an k'a sɔrɔ Mamu Diko ni Kawjim komi a bɛɛ ye famille kelen mɔgɔw ye cɛkɔrɔba den de bɛ cɛ kun an k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ premier rang na anw jɔlen b'u kɔfɛ n'a bɛ kɛ jikalan ko min ye u fɔlɔ k'a ye komi a laɲini fɔlɔ olu de ta ye n'o tɛ jumadon an ka bɔ ka taa an yɛrɛ di kasara ma wa an sen mana kari an somɔgɔw ka taa an fofo ka na n'a ye an ka so wa an kun mana sɔgɔ an somɔgɔw ka taa an ta ka taa an furakɛ wa jumadon an tɛ bɔ dɛ wallahi jumadon an tɛ bɔ ka taa an yɛrɛ di kasara ma ka sɔrɔ a nafa n'a a kunkɔrɔta n'a hɛrɛ bɛɛ u yɛrɛ ka interpersonnel ɲini kun ye ne ko mun de la ninnu m'u to fanga in kɔnɔ de ka i bɛ ka jogo fɔ anw maliyɛnw ye i bɛ ka bɛ jogo sɔrɔ de ni min da bɔra tulu la
cɛ sabali sa fantanw sɛgɛnna sa bon jumadon an tɛ bɔ bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ bɔ minnu bɛ bɔ olu bɛ bɔ u ka 1000 n'u ka fɛnw kama n'a kɛra min ye 1000 tɛ se k'aw furakɛ dɛ tiɲɛ fo saya présent ne bɛ fɛn kelen dɔrɔn de ɲini i fɛ jeune valable bɛ jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ Faransi États-Unis hakiliman bɛ kuma tɔ dafa maaw de bɛ u pɛrɛlen don k'i dɛmɛ u ni na présent e ka fanga don olu la tabana an ka ko lajɛ bani kalo kan caman bɛ ka fɔ c'est à dire ka ɲɛsin e ma fanga don ninnu na an ka ko lajɛ bani tiɲɛ fo saya jumadon Kawjim Mamadou Diko an tɛ bɔ ka taa an yɛrɛ di masiba ma k'a sɔrɔ aw nana masumalen dalen bɛ kilimuw kɔrɔ ye bra mais olu bi ka kuma fantan minnu tɔgɔ la ko fantanw yalima katikati maaw bolo ani fantanw jɛra la million mun b'aw bolo million kɛmɛ yirika minnu b'aw bolo n'a y'a sɔrɔ yalima ani fantanw jɛra la hali bɛ taa ninnu ka so da la hali ala ma taa ji talaw tɛ ye ninnu ka da la hali forage ninnu t'a si a bɛ école maître ka kuma na a bɛ école denw ka kuma na a ye école so joli jɔ minnu bɛ nin kuma fɔ u ye école so joli jɔ Mali kɔnɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn u ye fantan joli la dumuni komi a ko kɔngɔ bɛ fantanw na a yɛrɛ ye fantan joli la dumuni aw ye ji di fantan joli ma an bɛ problème na an ka chef de file opposition minɛlen don Sumala Sise an bɛɛ bɛ dugawu la su ani tile o bɛ se ka bila cogo min na a bɛ tila ka na a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ k'o ka démissionner tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a yera i bɛ ka ɲɛ la wallahi billahi ka élu démocratiquement mais n y'o de fɔ a ka sabali sabali ne fɛnɛ ka ɲi n'o tɛ ka élu démocratiquement président gagné dun voté de kɛra wa a gagné i votera contre la a gagné oh a y'aw jɔ san 5 a tɔ ma ja san 3 n'a y'a sɔrɔ n'aw tɛ ko wɛrɛ ɲini dɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ faso ko de la mais kuma bɛɛ k'i profiter ni sɔrɔsiw ka saya ye ni sɔrɔsiw ka degun ye sɔrɔsiw bɛ degun na an bɛɛ bɛ degun na an balimaw de don an sinjiw de don nka e ye ninnu ye minnu bɛ kuma la ta a jumɛn taara sɔrɔsiden minnu bɛ ni yatimɛw don muso minnu bɛ filiya la u taara joli d'u ma kaba ala k'aw da aw ye k'u taara malo bɔrɔ 1 walima sukaro bɔrɔ 1 di nka kuma bɛɛ k'i profiter dɔrɔn a dabɔkun ye ko min ne b'a kalama wa ne bɛ se k'o fɔ fɛnɛ ko nka ne b'o to yen yanni wagati cɛ kɛlɛ in bɛɛ kun bɛ ko dɔ de nɔfɛ nafaw de don nka ni ala sɔnn'a ma an kan ka to Mali de kɔ n'an bɛ guerre kɔnɔna na saya ye diyagoya ye normalement ni sɔrɔsiw tɛ an bɛɛ kan ka taa faso kuma bɔ mais olu de ko u b'u nin di anw ni ka kisi wa an bɛ dugawu kɛ minnu sara sɔrɔsiw la ala ka hinɛ u la ala ka yafu ma minnu ma sa ala k'olu nin kisi u ka jamana in kisi nka n'i ko bi in na ko jamana kɔnɔ ko président ka taa n ka cɛ Mali cili ka Mali kɛ bɔgɔbɔgɔ ka poussière wuli ka taa n'a ye o de ko b'e kɔnɔ parce que ala président yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ taa sa o jɔn de bɛna jɛ ni jɔn ka président ye kuma bɛ yen nin ne t'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ u b'a fɔ k'u hakili to yɔrɔ min na mais dɔwɛrɛ tɛ u tigɛlen don jamanadenw de la n'i tigɛra i ka jamanaden na dɔrɔn ne bɛ k'i ka baara ye kuma bɛɛ ka kuma dɔ fɔ ka amalgame wuli dɔrɔn pour que ka i ka jamanadenw yira k'a yir'u la aw tɛ ko kalama ni mankan wulila ni ko dɔw ɲɛnabɔra dɔrɔn i b'u da di ne o b'a sɔrɔ place kow bɛ sen na ko dɔw bɛ sen na marché ɲini dɔw bɛ sen na n'o dira dɔrɔn u b'u da di mais e de ye victime ye mɔgɔ min bɛ bɔ ka tugu politique mɔgɔw kɔ mɔgɔ min bɛ parce que ninnu ko k'u ye politique mɔgɔ de ye sisan k'u tɛ diinɛ mɔgɔ ye tugun ko politique de don ɔ mɔgɔ min y'i to wajulu la ka ban wajulu ma k'e bɛ politique de kɛ mɔgɔ min y'i to alimamiya la ka i ka alimamiya bonya to yen ko politique i ye kabako k'i yɛrɛ la dɛ an b'o wagati de la sisan n'o tɛ i tun b'i to i ka alimamiya la i tun b'i to i ka karamɔgɔya kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ faamaw ye mais ni e yɛrɛ ye politique tɔn sigi faamaw fana kan ka faamu de bibi na ninnu kɛra politique mɔgɔw de bon politique mɔgɔ ni politique mɔgɔ i bɛ politique mɔgɔw tɔw kunbɛn cogo min na a b'u fana kunbɛn ten de ni mun ye ne ka kuma ye Suala Bayadara Zulfakar ka kangari da maliyɛnw de ye aw bɛɛ ka to aw ka so a kana bɔ ka taa aw yɛrɛ bila foyi la ninnu min ye ekɔliso ko kuma min na u ma ekɔliso jɔ u ma ekɔliden dɛmɛ u bɛ fantan kɛlɛ min na u ni fantanw ma jɛ u ka katikatiw la
katikatu sɔrɔ la cogo min na an b'a bɛɛ kalama nin ye n ka kuma de ye ni ye ko ye n ka jamana kɔnɔ mi kuma parce que n ye maliyɛn e min bɛna n neni ka n'a dabila dɛ ni nenini tun bɛ fɛn tiɲɛ ɲankuma anw bɔra yen e min bɛna n dɔgɔya e min bɛna n critiquer bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i ta kɛ nka n'i ye dan sago n kan n kan ka min kɛ n b'o dɔn wasalamu aleykum warahmatulahi taala barakatuhu su ala bayadira zulfaka